जदि तंत्र मंत्र होइतबो किबा नेगेटिव एनर्जी किबा भूत पेत घर को आसुतबे किबा नकारात्मक एनर्जी घरे जदि प्रवेश रहउतबो भगवान पाखे ये 10टी चेरमूली साहाय्य आपण हेमदस्ता किबा ग्राइंडर किबा जो आमर कुटा साहाय्य आमर जो हेमदस्ता साहाय्य आपण बाटिकी घी एवं महू साहाय्य आपण चूड़ा आशा जमती तैयारी हुए सेमती आमर चकटिकी जो आमर नड़िया कता साहाय्य आपण ठाकुर घरे एवं सबु घर द्वार सबुआड़े धूप बुलेले आमर नेगेटिव एनर्जी पलि जाती। ताले आसंतु देखिबा केमिति तैयारी होउची दशांग धूप। प्रथम हैला बेणा चेर मुथा एवं देवदारू एवं आमर बेल काठ कर्पूर चंदन गुगल घी एवं महू साहाय्य आपण प्रथम चेरमूली जिनसरा आपण आग जोरा काठी टाइप रो जिनस चेरमूली ये आमर कर्पूर एवं चंदन गुगुल एटा पछरे ये करिवे एटा घीटा आमर युटा ही आपण आग ग्राइंडिंग कर देबे आमर ये साहाय्य ग्राइंडर साहाय्य देखो अधा दर कुटा हो गला बर्तमान ये चालुणी साहाय्य आपण जेतिकी कुटा है ताकू आग हमर चलई देबे और चलई देकी अवशिष्टांश जहाँ रुणी फेरे चुरीबे ये टिके समय लगे किंतु ये घर पाई बहुत भल जिनसटे आपण धूप काटी जालुदेवे कि घी दीप तो जाणु धूप काटी जालुदेवे ये आमर चेरमूली दुकान रु ये सब जिनस आपण लोकाल जो चेरमूली आपण ये होची ना बर्तमान गोटे गुगुल गोटे पहला देखु देखौची हैला देखु ये जो आमर गुड़ टाइप जिनस यहाँ गुगुलटा हिची पहला आउ जहाँ अवशिष्टांश थी फेण थे ग्राइंडर पकईकी चूरी दबा एमती 4-5 थर चूरीला परे आपणकर दशांग धूप पूरा कंप्लीट हो ये टिके टाइम लगे किंतु घर पाई बहुत बढ़िया आउ थे पुणी थे बाहर ताकू एना चलई देवे चलई देला परे हमर आउ टे गुंड भाया बाहरी पड़ो देखु जो पर्यंत पूरा फाइन चून न होती से पर्यंत आपण एमती ग्राइंडिंग करते एवं चलाउे पुणी थे आपण एतिक अवशिष्ट रहा 4-5 थर पूरा पूरा फाइन पेस्ट फाइन गुंड पूरा करदे ग्राइंडर साहाय्य पूरा फाइनल पूरा हो गला आउ टिके चलई देकी आउ अवशिष्टांश जहाँ थी आधे एमती मिसई देवे मिसई देला परे आमर आपरे ताकू एकाठी करिकी गोटे कागज कि बड़ थाली एकाठी करिकी आपण तादरे घी एवं महू चंदन कर्पूर ये 4टी जिनस को मिलेगी चूड़ा हासा जमी घसा हुए से टाइप घसी जाइला परे किछि 5-10 मिनट आपणकर प्रस्तुत हो दशांग धूप पूरा एकाठी हो घी आमर शुद्ध गुआ घी पड़ो घी एवं आमर चंदन एमती जमी चूड़ा घसा एमती घसा होची सेमती घसा हम तापर चंदन पड़ज आमर चंदन देखु एमती चंदन
ଆମର ଇଏ ହେଉଛି କର୍ପୂର, ଇଏ ବି ସବୁ ଯାକ ଏମିତି ଆପଣ ପକାଇଦେବେ। ଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚନ୍ଦନ କର୍ପୂର ଘିଅ ପଡ଼ିକି ଏମିତି ଘଷା ହେବ। ତାପରେ ଆପଣ ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ମହୁ ଆପଣ ତା ଦେହରେ ଦେବେ। ଆଉ ଏମିତି ମହୁ ଟିକେ ପକାଇଦେବେ। ମହୁ ପକାଇଲା ପରେ ଆପଣ ପୁରା କନଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଯେମିତି ଚୁଡ଼ା ଘଷା ଯେମିତି ଘଷା ହୁଏ ସେମିତି ଘଷିଦେବେ। ଯେତେ ଘଷିବେ ସେତେ ଘିଅ ମହୁ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଘିଅ ମହୁ ଏବଂ ଚନ୍ଦନ କର୍ପୂର ଏକଦମ ଫାଇନ୍ ପୁରା ତା ସାଥିରେ ମିଶିଯିବ। ମିଶିଗଲା ପରେ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଘଷୁଥିବେ ପୁରା ଘର ଦ୍ୱାରା ମହକୁଥିବ, ଆପଣ ମାନେ ଦେଖିପାରିବେ। ଏବଂ 5 ମିନିଟ୍ ପରେ ଘଷି ଦେଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କର କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇଯିବ ଦଶାଙ୍ଗ ଧୂପ। ଏ କୁହାଯାଏ କି ଆପଣ ଯଦି ଘରେ ଯଦି କିଛି ନେଗେଟିଭ୍ ଏନର୍ଜି କିମ୍ବା ଛାତରେ ଦୁମଦୁମ କିଏ ହେଉଥିବ, ଯେମିତି ଏସବୁ ଜିନିଷ ନେଗେଟିଭ୍ ଏନର୍ଜି ତନ୍ତ୍ରମନ୍ତ୍ର ଏବଂ ଘରେ ଯଦି ବାସ୍ତୁଦୋଷ ଥିବ ଏବଂ ଘରେ ଭୂତପ୍ରେତ ଯଦି ରହୁଥିବେ, ଏମିତି ଆପଣ ସକାଳେ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ଏଇ ଧୂପଟି ଦଶାଙ୍ଗ ଧୂପ ଦେଇକି ଆପଣ ଚାରିଆଡ଼େ ଘର ଦ୍ୱାର ଏବଂ ଛାତ ଉପରେ ଯେକୌଣସି ବରଣ୍ଡା ଆପଣ ସବୁଆଡ଼େ ଏମିତି ବୁଲେଇ ଦେବେ ଏବଂ ଧୀରେ ଧୀରେ ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କର ସବୁ ଠିକ୍ ହେଇଯିବ। ଏ ବିଶ୍ୱାସ ଗୋଟେ ରହିଛି, ଏ ପୂର୍ବପୁରୁଷରୁ ଏ ପରମ୍ପରାଟି ଚାଲି ଆସିଛି, କେବଳ ଲୋକଲୋଚନକୁ ଆସିଲେ। ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖନ୍ତୁ ଦଶାଙ୍ଗ ଧୂପ ପୁରା କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇଗଲା। ଆଉ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାହେଉଛି। ଆଉ ଟିକେ ଟାଇମ୍ ଟିକେ ଲାଗୁ ପଛେ, କିନ୍ତୁ ଏ ଜିନିଷଟା ଘରେ ରହିଲେ ହିଁ ଆପଣଙ୍କର ସବୁ ଜିନିଷ ମଙ୍ଗଳ ହୁଏ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସରିଯାଇଛି, ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଡବାରେ ଆସନ୍ତୁ ଥୋଇଦେବା, ଷ୍ଟୋର୍ କରିଦେବା ଡବାରେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯଦି ସାଙ୍ଗମାନେ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗୁଛି ତାହେଲେ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ରାଜେଶ କୁମାର ମାହାରଣା ବ୍ଲଗ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍, ଲାଇକ୍ ଏବଂ ସେୟାର କରିବାକୁ ଜମାରୁ ଭୁଲିବେନି।